प्लासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव हीरो बन गया क्योंकि इसने लंदन का खजाना भर दिया और फिर लंदन की तरफ पलट गया। ईस्ट इंडिया कंपनी समझी कि शायद तूफान थम गया है। अस्सलाम वालेकुम, सैयद मोहम्मद जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद वहाँ बंगाल में 1760 में नए गवर्नर आ गए जिनका नाम था हेनरी वैन सीटट। और उस ज़माने में एक दस्तक पास जारी हुआ था जिसके तहत कंपनी का सामान जो है वो टैक्स फ्री घूमता था, यानी कि उस पर कोई चुंगी वसूली ना कलेक्ट होती थी। और तो और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो नमक, छालिया, तंबाकू इसकी प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे थे और वो भी दस्तक पास जो था उसको इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इसके बरक्स जो मुकामी ताजर थे वो 40% तक अपनी आमदनी टैक्स के तौर पे अदा करने के मजाज थे। इसकी वजह से जो प्राइस डिसएडवांटेज था वहाँ के ताजरों को, उससे वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे अंग्रेज़ ट्रेडर से। जो रेवेन्यू जो कि बंगाल की ट्रेजरी में आता था वो कम से कम होता चला गया, जिसकी वजह से जो नवाब ऑफ बंगाल थे उनके लिए मुश्किल था कि सूबाई मईशत को चला सकें और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ट्रेजरी खाली होती गई। जगत सेट्स की जो पेमेंट्स की जो अदायगी थी, जिनसे कर्ज ले रखा था, वो बंद गई कि मुस्तकबिल में जितना टैक्स आएगा वो उस खाते में चला जाएगा। इस वजह से जगत सेट्स ने कर्जा देना बंद कर दिया और उन्होंने अपना रुख कंपनी की तरफ फेर लिया ताकि उनको कर्जे दिया जाए और उनसे फिर सूद की कमाई खाई जाए। इन हालात को देखते हुए कंपनी को ये महसूस हुआ कि बंगाल की जो इनकम है, जो रेवेन्यू हासिल हो रहा है, उसको बढ़ाना चाहिए। ऐसे मौके पे नवाब मीर जाफ़र ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बेकार हो चुके थे। लेकिन अगर नया नवाब लाना है तो वो उसी फैमिली से होगा। उसकी वजह ये थी कि एक प्राइवेट कंपनी थी, ये कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी, और वो अगर अपने आप को यानी कि ईस्ट इंडिया अपने आप को किंग ऑफ बंगाल कहलाने लगती तो वो मुग़ल हाकिमियत की खिलाफ वर्जी कंसिडर की जाती। लेकिन अब बंगाल भी एक जानशीन के बहरान से गुजर रहा था। हुआ यूँ कि नवाब मीर जाफ़र के जो साहबजादे थे जिनका नाम था मीर मीरान, उनकी अचानक हलाकत हो जाती है जुलाई 1760 में। और फिर ईस्ट इंडिया ने सोचा कि इसके अलावा हमारे पास एक और चॉइस है जो है मीर जाफ़र के सन इन लॉ यानी उनके दामाद मीर कासिम। मीर कासिम प्लासी की वॉर में तो नज़र नहीं आते, लेकिन वो किसी मिड रैंक के ऊपर थे उस जंग के दौरान और रिपोर्ट करते थे मीर जाफ़र को। लेकिन वो एक तेज़, हौसलामंद और कहीं ज़्यादा काबिल समझे जाते थे। इस लिहाज से इस मंसूबे पर अमल दरामद करते हुए अक्टूबर 1760 में ब्रिगेडियर जनरल जॉन काहयो ने मीर जाफ़र के घर का मुहासरा कर लिया और उनसे कहा कि आप इस तरह करें, यहाँ से इस्तीफ़ा दें और हम आपको पेंशन देंगे और आप कलकत्ता रवाना हो जाएं। तो इस तरह नवाब मीर जाफ़र का बाब वहाँ से ख़त्म हुआ और फिर एक नया मुआहदा लिखा गया नए गवर्नर हेनरी वैन सीटट और नए नवाब मीर कासिम के दरमियान। और जो मुआहदा तय पाया उसके तहत महसूल की ज़्यादा वसूली के अज़ला यानी कि बर्दवान, मदनीपुर और चिटागोंग को ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्टली दे दी गया। और इसके अलावा मीर जाफ़र की जो बकाया कर्ज अदा करना था वो भी नए नवाब को करना था। इसके अलावा 2 लाख पाउंड कलकत्ता काउंसिल को जाने थे, वो भी अदा करने थे। और जो तीसरी थी वो थी 5 लाख रुपए जो कि ब्रिटिश फोर्सेस ने इस्तेमाल करने थे अगेंस्ट फ्रेंच इन दक्कन, ये भी पैसे इन्होंने ही देने थे। नवाब मीर कासिम ने सोचा कि ये पैसे दे दिला के मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से फारिग हो जाऊंगा और ये मुझे अपना काम करना देंगे। तो उसके बाद उन्होंने फिर अक्टूबर 1760 में ये जो बंगाल स्टेट थी इसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन उनको मालूम था कि मुझे इसके लिए पैसे चाहिए। इसके लिए उन्होंने इंक्रीज़ किया स्टेट रेवेन्यू। जो लाखराज की ज़मीन थी उसको खराज की ज़मीन में कन्वर्ट किया। लाखराज ज़मीन वो होती है जहाँ जो कि फ्री लैंड होती है, जो बादशाह या नवाब अता कर देता है बख्शिश के तौर पे, तो उस पर टैक्स नहीं होता। तो उसको टैक्स के नेट में लाने के लिए उसको खराज की ज़मीन का स्टेटस दे दिया। उसके बाद उन्होंने लैंड टैक्सेस के रेट्स बढ़ाए। इसके बाद जो ज़मींदार थे जो इस मामले में उनसे ताउन नहीं कर रहे थे उनको उनसे ज़मीन ले ली। फिर चौथा इक़दाम उन्होंने ये किया कि ब्रिटिश जासूसों से जान छुड़ाने की कोशिश की जो कि कलकत्ता में फिर रहे होते थे। तो उन्होंने जो कैपिटल था
پروونشل کیپٹل تھا اس کو مرشد آباد سے اٹھا کے منگیر جو کہ بہار میں تھا وہاں لے گئے. اور آخری کام جو خطرناک کام تھا, انہوں نے دستک پاس جو تھا اس کو کہا کہ یہ ختم ہو گیا ہے, اگر انگریز نے اس پہ محصول نہیں دینی تو پھر وہاں کا لوکل تاجر بھی نہیں دے گا. اس کے بعد انہوں نے یہ احساس کیا کہ ہم یعنی کہ بنگال جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں انگریزوں سے پیچھے ہیں. یہ ویسی سوچ ہے جو کہ 20 سال کے بعد سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے سوچی تھی, یعنی انہوں نے بنائی تھی بعد میں میسورین راکٹس. اسی طرح میر قاسم نے سوچا کہ میں اپنی آرمی کو بلڈ کروں گا, تو اس کو بلڈ کرنے کے لیے انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اور مضبوط پیدل فوج کے لیے کوششیں شروع کر دیں. تو اس کے لیے انہوں نے منگیر میں جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ فاؤنڈریز قائم کی. وہاں انہوں نے فلنٹ لاک والی مسکٹس ڈیولپ کی, توپ خانے ڈیولپ کیے, اور یورپین جس میں جو مشہور نام ہے والٹر رائن ہارٹ کا ہے, انہوں نے پیادہ فورس کو ٹرین کرنے کے لیے ان کی خدمات حاصل کی. اس زمانے میں یعنی کہ 1760 میں پٹنہ جو شہر تھا وہ ایک ٹریڈنگ ہب تھا. یہاں انگریزوں کے علاوہ یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاوہ دوسرے مرچنٹس بھی آتے تھے, یعنی کہ ڈچ آتے تھے, چائنیز آتے تھے, پورچوگیز آتے تھے, اور یہ ایک تھا ٹریڈنگ راؤٹ تھرو گنگا کے, اور اٹ گوز ٹو چٹاگاؤں. یہاں سے کپاس, چینی, انڈیگو یعنی نیل اور افین جو ہے وہ یہاں سے اس چینل کے تھرو جاتی تھیں. اور یہ جو پٹنہ تھا یہ دس واز اے پرائم سورس ٹو گیٹ سالٹ پیٹر, اور یہ انگریز یہاں سے اس کو سالٹ پیٹر کو لے کے اپنی جو 7 سالہ جنگیں جو تھیں دنیا میں لڑ رہے تھے وہ اس کے لیے یہاں سے ایکسپورٹ کرتے تھے, کیونکہ یہ گن پاؤڈر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. نواب میر قاسم نے ان کی منوپلی توڑ دی. یہ اقدامات جو کمپنی اور ان کے بدعنوان اہلکاروں کو پسند نہ آئے, جو بنگال میں اپنے نجی کاروبار کو چلا رہے تھے اور جو کہ کمپنی کی مراد کو غیر قانونی طور پہ استعمال کر رہے تھے. اسی وجہ سے جون 1763 میں ولیم ایلس اس نے پورے پٹنہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. تو نواب میر قاسم نے اپنی فوج کو آگے بڑھایا اور ولیم ایلس اور دیگر دوسرے فوجیوں کو گرفتار کر لیا, اور اس کے ساتھ ہی پٹنہ فیکٹری پر قبضہ بھی کر لیا. یہ سب جب ہو گیا تو آخرکار ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیسرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں نواب میر قاسم سے جان چھڑانی ہوگی, ان کا رول ختم کرنا ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ کارروائی کریں انہوں نے اپنا قانونی احاطہ جو ہے اس کو مضبوط کیا, جس کے لیے انہوں نے جولائی 1763 میں میر جعفر کو فورس کیا کہ وہ 40% جو لوکل مرچنٹس پہ ٹیکس امپوز تھا وہ امپوز کریں, جبکہ جو برٹش ٹریڈرز تھے ان کو ٹیکس فری کر دیں, یعنی کمپنی کو ٹیکس فری وہاں پہ تجارت کرنے دیں, اور جو بھی خرچہ آئے گا میر قاسم کے ساتھ جنگ کرنے میں اس کا پیسہ بھی دیں. تو اور جب یہ سارے پیسے ان کو اپنے مطلب کے حاصل ہو گئے تو پھر ایک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ 1763 سے شروع ہوا ٹل 1764, اور ان کو ہم اینگلو بنگال وارز بھی کہتے ہیں. پہلی جنگ جولائی 1763 میں ہوئی جس کو کہتے ہیں بیٹل آف کٹوا. اس کے بعد اگست میں ہوئی 1763 میں ہی بیٹل آف گریا, اور جو تیسری جنگ تھی وہ ہوئی سپٹمبر 1763 میں جس کو کہتے ہیں بیٹل آف اودھوا نالا, اور اس میں میجر ٹامس ایڈمز تھے مد مقابل میر قاسم کی آرمی کے, اور 1:6 کی ریشیو تھی. اودھوا نالا کے بعد نواب میر قاسم پٹنہ چلے گئے. اودھ کی سرحد سے پہلے پٹنہ آخری بڑی طاقت کا گڑھ تھا. اگر برٹش پٹنہ اپنے قبضے میں کر لیتا تو نواب میر قاسم کا کنیکشن جو تھا جو ان کے ساتھی تھے یعنی کہ نارتھ میں یعنی کہ نواب آف اودھ اور مغل ایمپرر ان سے وہ تعلق, لیکن انگریز ایسا کرنے میں ایک حد تک کامیاب نہ ہو سکا. جب نواب میر قاسم نے اپنے آپ کو پٹنہ میں پایا تو اس وقت وہ بہت فرسٹریٹ ہو چکے تھے اور غم و غصے سے بھرے ہوئے تھے, کیونکہ یکے بعد 3 جنگیں تھیں ان میں ان کو مات ہوئی. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے پاس یورپین ٹرینرز تھے, ان کے پاس بہتر گنز یعنی مسکٹس تھیں, لیکن جو پریشر ان کے اوپر پڑا اس میں ان کا جو ڈھانچہ تھا وہ کولیپس کر گیا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کمپنی واز بیکڈ بائی دا برٹش گورنمنٹ. دا کمپنی واز بیکڈ بائی جگت سیٹس. جناب یہ جگت سیٹس وہی ہیں جو کہ اس سے پہلے پلاسے کے موقع پر نواب سراج الدولہ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی موومنٹ جو ہے وہ شروع کر دی. اب
जगह सेट्स वर अगेंस्ट नवाब मीर कासिम. नवाब मीर कासिम के गिर्द अब घेरा जो है वो तंग होना शुरू हो गया था. इसलिए अक्टूबर 1763 में मेजर टॉमस एडम ने पटना फोर्ट के ऊपर हमला कर दिया. जवाबी कार्रवाई में मीर कासिम ने क्या चाल चली कि उन्होंने जो प्रिजनर्स पकड़े थे विलियम एलिस और उनके साथ जो 150 सोल्जर्स थे उनको कत्ल कर दिया. साथ ही उन्होंने जगह सेठ के मेहताब चंद और उनके कज़न सवारप चंद इनको भी कत्ल कर दिया और इन सब की लाशें जो हैं वो किले से बाहर फेंक दी. बहरहाल नवंबर 1763 में मेजर टॉमस एडम ने पटना फोर्ट पर कब्ज़ा कर लिया और इसी कब्ज़े के दौरान नवाब मीर कासिम वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए. कुछ ट्रेजरी के आइटम्स लेके वो नवाब शुजाउद्दौला जो कि नवाब ऑफ अवध थे उनके पास उन्होंने जाके पनाह ले ली. अब अवध पहुँच के जस्ट लाइक फ्यूचर में जो आने थे सुल्तान टीपू जो 20 साल के बाद आए, तो उसी तरह नवाब मीर कासिम ने खतूत लिखे मराठों को और अफ़गान्स को कि मेरी मदद को आएँ और रेजिस्ट करें ब्रिटिश एक्सपेंशन, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया. मराठे जो हैं वो पहले ही अपने ज़ख़म चाट रहे थे क्योंकि उनको ताज़ा शिकस्त हुई थी दुरानी से इन दिल्ली. देयर वाज नोबडी एल्स. फिर भी उन्होंने एक इत्तेहाद कायम कर लिया 3 तरह की फोर्सेस के साथ. एक फोर्स थी मुग़ल एम्परर की शाह आलम दोम की, दूसरी फोर्स थी शुजाउद्दौला जो कि मुग़ल के प्राइम मिनिस्टर भी थे और मौजूद तौर पे नवाब ऑफ अवध थे. और उनको ये समझाया कि भाई ये ब्रिटिश भी तुम्हारे पीछे आएंगे तो मेरे साथ मिल जाओ. तो वो बात समझ आ गई. उसके बाद फिर तीसरे थे बलवंत सिंह जो कि महाराजा थे बनारस स्टेट के. बनारस हैपन टू बी बिटवीन बंगाल एंड अवध, तो वो इनके साथ इस वजह से आ गए. और इसके साथ ही फिर आखिरी मार्के का वक्त करीब आ गया. दैट वाज 1764, जिसको कहते हैं द बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ हुगली कहते हैं क्योंकि हुगली के मुकाम पर ये जंग लड़ी गई. अंग्रेज़ की तरफ से या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मेजर हेक्टर मनरो थे और उनके मद्दे मुकाबिल 3 लीडर्स थे, लेकिन इंतहाई अदम एतमादी का शिकार थे ये तीनों लीडर्स. शुजाउद्दौला की नज़रें जमी हुई थी, नवाब मीर कासिम की जो बची खुची दौलत रह गई थी उस पर नज़रें गड़ी हुई थी. शाह आलम दोम साहब जो थे वो ऑलरेडी सीक्रेट नेगोशिएशंस में थे विद ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में जब जंग ख़त्म हो गई तो वो चुप करके उनके साथ मिल गए. तो इन हालात में तो फिर मात ही होनी थी और ऐसे हुआ. आफ्टर विनिंग द बैटल जो जंग है वो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पे ख़त्म हुई और ब्रिटिश जो है वो अब नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में एक पावर बनकर उभर आया. इसमें उन्होंने जहाँ पहले जो हायर रेवेन्यू अर्निंग जगहें थी उनमें उन्होंने बंगाल भी ऐड कर लिया, बिहार भी ऐड कर लिया और उड़ीसा भी ऐड कर लिया. इस तरह जो है जो दीवानी यानी कि ताकत और आमदन वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई और निज़ामत जो कि सोसाइटी की देखभाल है वो नवाबीन के हिस्से में आ गई. और बाय लेट 19th सेंचुरी जो है वो ब्रिटिश फाइनली रिटायर कर दिया उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को और फिर वो नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद तक उनकी हुदूद रह गई. आफ्टर बक्सर वॉर रॉबर्ट क्लाइव again returned to the subcontinent for a term from 1765 to 1767. Something interesting for you with this session और इसके साथ मैं जात चाहूँगा. Thank you very much. खुदा हाफिज़.